हॉर्मो रे लुगड़ी को ताहे काते हॉर्मो रे लुगड़ी दो थे कना निनटा थे काते निनटा आ नोते हो थे काते माने हे निनटा आर नते थे कना अच्छा अच्छा हाय गाते को इंगे बदनाम बदमास तो समय को बांगते आपे तालारे वीडियो बन अगू दाड़े कादा मेनखान मेटेन वीडियो नेल काते आपे को तालारे बांग सदर काते बइन तहे दाड़ेदा मेनखान तिहिना वीडियो दो रोस्टिंग वीडियो दो बांग कना मेटन अडी दुख साला खबरिन अगू कदा जहां दो अब सान्ताड़ कुड़ी गिद्रा फान्ना टुडू और नोआ केस दो हुई कना छातना बाबुडी रे रेप केस काते को गoj अकादिया तबे चलो उनी आय आयोवा मोचा खन गे कटी बन आजम सांगे लगे नितो अब बन शहर सटर कना छातना बाबुड रे ना छातना बाबुड रे मिद सप्ताह लहा मेटेन कुड़ी गिदर जहां दो माध्यमिक परीक्षा लगित सापड़ा कान थाहे नोंका आजम नामक कना गई गुपी चलाव लेनाय ना गई गुपी अक्तो रे बयहय संगे तराला ओंडे को अडी नाहाचार कदेया को आज गोगो बन नाम कदेया आज गोगो नोआ अडी मर्मांतिक घटना कना उना दो उना विस्तार तो बन लिया किंतु जहां दोषी लगित ते चेक बिन लिया अबिना चेक मैसेज हुआ जे दोषी को चेका सस्ती नाम उचित दोषी दो सस्ती खय दो फांसी चे तबे आयु आमा कथा तलारे मेटेन कथा मेमेन सनन कना इन जे उनकान हर दो फांसी एम खन दो सस्ती एम दरकार चिदा से फांसी माय खाय दो उनिया जीवी चला मेनखान आया कमी रना कुड़ाई तीसो बाय बुझ दाड़ेया उनकान हर दो इनिन मेना लांगटा काते लolo सुनुम रे जबे दरकार कना तबे खान गे बुझेवा चेक लेकाना बेबड़ी कमी लेखान चेक लेकाना सस्ती नामोआ साले कुत्ते अबिन मनेदा जे मी हरते संभव कना से आरो हर को ताहे कना अदो संभव दो मी हरते दो बांग होय दाड़ेया ना दो आरो हर को थे कान गया चेकान अवस्था रे बेन नियाम किदे चलाव कते उनी चला कते माने नोंका एकदम सुजे नोंका गिति हिनाया एकबारे सुजे जमान को गिति कको मस्ते से रकम तीर बिन नियाम किदे नाम किदेलिन 6टा 15 से 6टा 15 डांगरा गुपी चलाना दिने दुपुर रे को नोंका भावना चिकते होय ना दिने दुपुर गे होई कना ना दो आंजमो कना मी हर को अरेस्ट कदे तई तो फांसी बेन चाहि कना तो फांसी बेन चाहि कना तो दिसम हर लगे चे बिन लेया नोंकान जहारन कुड़ी गिद्रे को मेना को आरकम हे माने जथे अबो नोआ दिसम रे जमन नोंका जमन आलो हुयुक मा नोआ फांसी बन मायगे ओंका कते दो बांको बुझावा आयु इनिन मेन दतो जहां बेबड़ी ए कमिया उनी दो डायरेक्ट फांसी माय खान दो बाय काजा दिसम हर बाको बुझ दाड़ेया जे बेबड़ी कमी रेना चेका सस्ती नामोआ उनी हर नोंका सस्ती ते गजे हुआ जहां दो दिसम हर को बुझ दाड़ेयामा जे चेक लेकाना बेबड़ी कमी लेखान से चेक लेकाना भागे कमी लेखान हर चेकाना सस्ती कमोआ ओने तुñ मेन किदा ओंकान हर दो लांगटा काते लolo सुनुम रे जबे दरकार काना तबे दिसम हर को बुझा जे नोंकाना कुड़ी गिद्रे चितान रे बेबड़ी कमी लेखान नोंकाना सस्ती नामोआ जानता कौन हूं मैं तबे चलो आर कटी आयोवा मोचा खय गेबन आजम संगे लगे चिका कते घटना होलना कटे जे शॉर्टकट ते जदी बिन लई के चिका कते अदो ओना दो नेल बांग हुई केन तो ना घटना दो चिलका कते हुई केना हॉर्मो रे लुगड़ी को ताहे काते हॉर्मो रे लुगड़ी दो थे कना निनटा थे काते आ नोते हो थे कानते माने हे निनटा आर नते थे कान अच्छा अच्छा ठीक गया अडेडी जोहार सारा तबे लास्ट रे नोआ गिन मेना चेक लेकान निर्माया हड़ को हुई लेन खान नोंकाना बेबड़ी कमी को करा दाड़ेया जे मेटन कुड़ी गिद्रे जहां दो नेस माध्यमिक एम किया उनी रेप केस काते को मर्डर केदिया उनी हुडिंग कुड़ी गिदर फान्ना टुडू मने रे ताहे कानतेया गापा मियां परीक्षा काना डंगरी गुपी से मेरम गुपी चला काना ताले ओंते रेगिन पढ़ा मेनखान चेक लेकान निर्माया हड़ उनी कटी कुड़ी गिदर चेतान रे नोंकाना बेबड़ी कमी किदा तो आपे दिसम हड़ चेक पे मेना जहां उनी हुडिंग कुड़ी गिदर चेतान रे नोंकाना बेबड़ी कमी किदा चेक लेकाना सस्ती एम दरकार कटी कमेंट काते पे ले ठोका ये बड़ी अच्छी बात कही आप সেই পরিবারের সেই ছেলেটা যে ঘরে শয্যা মা কাজে যেত আর গরুগুলোকে নিয়ে যেত চড়াতে সেই মেয়ে এখন আর সেই পরিবার ভেসে গেল বরবাদ হয়ে গেল সেই পরিবার মেয়ে তো গেল মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে
এই অন্তরের হৃদয়ের জ্বালা কোথায় রাখবে, সংসারটা কিভাবে চালাবে, কে ভাববে? সবাই তো সংসার কারো চালিয়ে যেতে পারবে না। খাটে শুয়ে থাকা, সেখানেও যেতে পারছে না কাজে এখন। সেই মা অথই জলে পড়লো আর তার হাত থেকে ফসকে গেল ছোট মেয়ে, সেই ফারনা টুডু হাত থেকে ফসকে গেল, খুন করা হলো। যারা হৃদয়বান মানুষ আছেন, কার না হৃদয়ে ধাক্কা লাগে, কার না হৃদয় যন্ত্রণা করে। অকয়া বহ বাগল অকয়া কোড়াম রে ডঙ্কানা কষ্ট বাং তাকের বাং তার অকয়া মনে বাং জ্বালা ছায়া মনে বাং জ্বালা উনিদয় অয়কনা কুল তারুপ লেখান হট ডঙ্কেন ঘটরে যায়া মনে রে বাং জ্বালা মন বাং জ্বালা তয়া উনি তো কুল তালুপ রেখান হড় কানাই আর যাই মানবি কানাই উনি যাই মেনা নৌকা বেবাড়ি ঘটনা মেনা চিদা পশ্চিম বাংলারে চিদা নৌকান ঘটনা হয়ে আর নৌকা খুন দর্শন কাতের খুন বেবাড়ি হই চালা কানা ওটা হতে থেকে তো নড়ে বোন যারাও কানা না থাকাটাই স্বাভাবিক। আজ সভা এমন একটা দিনে সংগঠিত, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কেন আজকে 9 ফেব্রুয়ারি, আপনারা প্রতিদিন দেখেন, মাঝে মধ্যে দেখেন ব্যাপারগুলোতে খবর কাগজ করে পেনেলা কলকাতা রিয়া ওনা নিউতুমানা আরজিকর কলেজ রেন পিজিটি ছাত্রী যে গাইনোকোলজিতে পিজিটি করত, সেই ছাত্রীকে কর্মরত অবস্থায় আয়া ডিউটি চলাকালীন অবস্থারে উনি हो उनका आया हड़बड़े बेबड़ी नाचार चलाव कतेर को गोज अका दिया। ओना लगिते तिहिन कोलकाता कॉलेज स्क्वायर खन आरजीकर दाबी सानाम गणतरी मानवा को मई तको दुई तको बइहा मिछि को वातेर मिছিল হইও কানা। আজকে এমন একটা দিন 9 ফেব্রুয়ারি যেখানে কলকাতার বুকে অভয়া মঞ্চের ডাকে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, মানবতাবাদী মানুষ, জাত ধর্ম বর্ণ দল নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে কলকাতা কলেজ স্কয়ার থেকে আরজিকর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল। শুধু তাই না, এখানে ওনা সুগন্ধ বাং পশ্চিম বাংলা পনত রিয়া যত জেলা রেগে যত ব্লক রেগে লঙ্কানা ধিক্ষার বিক্ষোভ মিছিল চালা কানা। আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা ব্লকে এই ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। আর সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা কি চাইছি, নঙ্কন বিক্ষোভ সভা খোঁজ আবু তো চিটবন খোঁজ কানা, আবু বন খোঁজ কানা, সঠিক বিচার নাই, বিচার নাই, বিচার। গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, যারা মানুষকে ভালোবাসেন, তারা চাই সঠিক বিচার চাই, সঠিক বিচার চাই। কেন অভয়ার প্রকৃত দোষীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? কেন ফারনার এই বাবুডি গ্রামের ফারনা মেয়ে